Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ainur Rahma. You can call me Ain. I am from English Education Department 5C. And today I will explain about greeting and leaving taking. What do you do first when you meet someone? Apa sih yang kamu lakukan pertama kali ketika kamu bertemu dengan seseorang? We greet someone. Pastinya kita akan menyapa seseorang itu. And greeting and responses. Nah, ini adalah beberapa contoh sapaan dan respon ketika kita bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan teman. Hai, hai. Greeting, ketika kita mengucapkan hello, dijawabnya atau diresponnya dengan hello. Kalau kita bertanya kabar dengan how are you, responnya I'm fine. Atau bisa juga menggunakan kata how's life, responnya fine, thanks. Atau juga bisa menggunakan how everything, direspon very well, thank you. And juga bisa menggunakan kalimat how are you doing, responnya bisa I'm okay or not so bad. Nah, dalam greeting itu juga ada kalimat formal and informal. Contohnya adalah dalam kalimat formal greeting, use informal situation like greet someone with respect of formal classroom presentation, etc. Jadi, penggunaan greeting dalam situasi formal itu biasanya digunakan seseorang dalam situasi formal, seperti dalam kelas, ketika presentasi, ataupun ketika sedang rapat, dan lain sebagainya. Kalaupun dengan sapaan informal, used in most informal situation like when you greet your close friends in your schoolyard or to someone you meet on the street. Jadi kita bisa menggunakan sapaan informal ketika kita bertemu dengan teman lama. Bisa itu bertemu di sekolah, bisa itu bertemu di jalan. Nah, kita bisa menggunakan sapaan-sapaan informal kepada teman kita. And then, ini adalah beberapa contoh formal and informal greeting. Contohnya kalau dalam keadaan formal, maka biasanya tuh sapaannya dengan hello, how are you, good morning, good afternoon, good evening, what are you doing, it's nice to meet you, how is it going, how are you doing, good to see you, it is a pleasure to meet you, how do you do, it's an honor to meet you, nice to meet you. Itu adalah contoh dari formal greetings. Sedangkan dari informal greeting itu lebih enjoy. Kita bisa enjoy karena di informal greeting kita berbicara dengan teman kita sendiri. Jadi kita bisa menggunakan sapaan hi, hey, what's up, how do you do, what's news, what's going on, how is it going, how are you doing, how is everything, how's life, long time no see, it's good to see you. Itu adalah beberapa contoh dari sapaan-sapaan informal. Nah, berikut adalah sapaan dalam keadaan formal dan responnya. Biasanya kalau keadaan formal itu kita merasa seperti kaku, kita bingung, kita lebih ada aturannya gitu. Jadi semisal kita menyapanya dengan hello, responnya hello, how are you, I am fine, thank you, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, how do you do,
How do you do? What are you doing? I'm doing well, thank you. How is everything? Everything is fine, thank you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you too. Itu adalah contoh dari beberapa expression and response formal greetings. And this is example from informal greeting and response. Jadi biasanya expressionnya itu lebih gaul atau lebih santai, seperti "What's up?" Direspon "Pretty well." "How are you doing?" "Not bad." "How is it going?" "Well, nothing special." "How is life?" "It's very good, thank you." "What news?" "Nothing much." "What's breaking?" "Great." "How have you been?" "I have been fine." Jadi di sini barusan adalah beberapa contoh dari sapaan-sapaan informal dan responnya. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, informal lebih enjoy karena kita lebih bisa berekspresi. Karena kita ngomongnya sama teman ataupun orang yang akrab dengan kita, sedangkan dalam greeting formal itu biasanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu, seperti sedang presentasi, rapat, ataupun sedang mengajar dan lain-lain. Ini adalah contoh living taking. Respon ketika kita tadi ketemu bersapa. Jadi menyapanya bisa menggunakan formal and informal. Nah, sekarang adalah ketika kita sudah bertemu dan akan berpisah. Nah, itu bisa menggunakan kata goodbye, bye-bye, bye, see you later, see you. Nah, itu adalah kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ketika kita hendak berpisah. Seperti itu. Nah, di sini juga seperti tadi, seperti halnya greeting, living taking juga memiliki formal and informal. Berikut adalah formal living taking. Goodbye, respond goodbye or take care. See you tomorrow, see you later, see you next week, see you. Sorry, I have to go now. Never mind, you see you. I'll talk to you later. Sure. See you later. It's been nice talking to you. So long. I think I must go now. Bye. Let's hope we meet again soon. See you. Nah, biasanya kalimat-kalimat ini itu digunakan ketika kita dalam keadaan formal. Jadi misal ataupun dalam keadaan kita bersama dengan orang yang lebih tua. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat formal seperti ini. Nah, untuk bersama teman ataupun teman sekelas dan sebayanya, kita bisa menggunakan informal living taking. Jadi ketika kita berpisah, kita bisa menggunakan kalimat informal dengan teman sebaya kita. Contohnya seperti so long for now, bye now, we'll see you. Be saying to you too. Have a nice day. Thanks, and you too. Have a good trip. Thanks. Give regard to your blah blah blah. Sure, I will. Take care. Be careful. Sure. And this is practice the dialogue. Example, practice the dialogue. There are Ghaffar and Putri. This is using formal dialogue, a practice dialogue, greeting and taking leave. Ghaffar, hi Putri. Hi Ghaffar. How are you doing? Pretty well. By the way, what are you doing? I'm going to swimming pool. Will you join me? Oh, sorry,
I must help my father in the studio. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. That's all. The material about greeting and taking leave. I hope my explanation can be useful for you all. I will close this explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.